آقا نا تھلے اتر کے نا تے بیت اللہ دے دیوار دے نال ہی تھلے بہ گئے، جتھے ملتزم نہیں دیوار دے تھلے ٹیک لائی بہ گئے. صحابہ نے نا ادھروں ایک قیدی نو آندا ہے گرفتار کر کے. یہ کون ہے؟ یہ واشی بن حرب ہے جڑا نبی دے چاچا امیر حمزہ دا قاتل ہے. جدوں آیا نا تے نبی علیہ السلام سدھے ہو کے بہ گئے. فرمایا واشی تینوں کلمہ پڑھاواں گا، پہلو منو میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان تے سنا. جدوں انہیں داستان شروع کی تھی تے نبی دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے. میرے نبی چیخا مار مار کے رون لگ پے، داڑھی تر ہو گئی. آقا فرماندے نے اوے واشی تینوں میں کلمہ پڑھا دینا وا لیکن میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. انہوں بالکل سادہ رہن دیو، آواز دی کھول دیو کہ سادہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آواز کھولو. رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم اور کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا اور قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. صاحبوں اور ساتھیوں، میرے ذمہ میرے بھائی عمران صاحب نے مضمون لگایا صلہ رحمی، اور میں انشاءاللہ تعالی اس مضمون نو مد نظر رکھ دیا ہوئے سورہ نساء دی پہلی آیت پڑھی. نبی علیہ السلام جدو نکاح پڑھان دے یا عام خطبہ دین دے، مثلا جمعہ دا خطبہ دین دے، جمعہ تو ہٹ کے آپ کوئی تقریر یا واز کر دے،
قرآن دیاں یہ 4 آیات پڑھ دے جنہ دے اندر دوسرا نمبر اس آیت ہے. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والے ہو اللہ دے کولو ڈر جاؤ جس طرح ڈرن دا حق ہے. تسی اس حال تے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہو. اتھے ایمان والے نے مخاطب کیتا ہے اور اس جگہ تے کہا یا ایھا الناس اے دنیا دے لوگو. او پتر بھائی ہوئے اٹھنا بیٹھنا بند کر دے. اے دنیا دے لوگو اس رب دے کولو ڈر جاؤ. ستقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ جنہیں تھانوں ایک جان چو پیدا کیتا ہے. سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا اللہ نے بغیر ماں تے بغیر باپ تو. یعنی وہ رب العالمین جڑا ہے انسان نو پیدا کرنے واسطے وہ ماں باپ دا مرد تے عورت دا محتاج نہیں. اللہ نے بغیر ماں باپ تو حضرت آدم نو بنایا اور بغیر باپ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ نو بنایا. نجران دے کو 25-30 یہودی عیسائی پادری نبی علیہ السلام کو آگئے کہنے لگے جی تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں جی کہنا ہوا میں ہے بھی نبی ہاں. کہنے لگے ساڈے ایک سوال دا جواب دے دیو اسی تھوڑا کلمہ پڑھ لینے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دسو بھئی حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام دس دیو اسی تھوڑا کلمہ پڑھ لاں. نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے جدو انہاں یہ سوال کیتا نا تے بڑے پریشان ہو گئے بھئی عیسیٰ دا باپ تے ہے کونی میں نام کی دس. اتو آواز آئی ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. میرے محبوب انہاں نو 2 ٹوک کہو آدم دا ماں تے باپ تسی پیش کر دیو عیسیٰ دا باپ میں پیش کر دینا. کہنے لگے جی حضرت آدم دا دے ماں پہ کوئی نہیں. فرمایا محبوب انہاں نو کہنا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں. وہ قادر ہے علی کل شیء قدیر. حضرت آدم نو پیدا کرن تو بعد کیونکہ من نفس واحدہ ایک جان وہ جان کیڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام. آدم دی کھبی پسلی دے وچوں اللہ نے دل دے قریب تو حضرت اماں جی حوا نو پیدا کیتا. ہن عورت جڑی ہے نا انسان دے دل دے قریب تو پیدا ہوئی. اگر رب چاہتا تو سر دے والاں جو پیدا کر سکتا ہے پیراں دے نوہاں جو پیدا کر سکتا ہے لیکن عورت سر تے بٹھان والی چیز نہیں پیراں چ مسلن والی چیز نہیں. یہ عورت جڑی ہے اپنے دل چ رکھن والی چیز ہے. اگر یہ عورت ماں ہے وہ دا ادب احترام اپنے دل دیاں تہواں چ رکھ. اگر یہ عورت تیری بیٹی ہے وہ دی محبت اور عقیدت اپنے دل چ رکھ. اگر عورت تیری بہن ہے وہ دی غیرت تیرے دل چ ہونی چاہیے. اگر یہی عورت بیوی ہے پھر وہ دی محبت اور عقیدت دل دے اندر ہونی چاہیے. عورت جڑی ہے دل چ رکھن والی چیز ہے پیراں چ مسلن والی چیز نہیں. اور یہ بھی نہیں کہنا کہ عورت میرے پیر دی جتی ہے پوری آئی ٹھیک نہ آئی تو نہیں تو نہ آئی سی. یہ نہیں کہنا کیونکہ عورت تیری ماں ہے تیری بیٹی ہے تیری بہن وہ بھی تو عورت ہی. تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت جڑی ہے یہ ڈنگی پسلی چو پیدا ہوئی. اب بعد ساڈے بندے نے نا بڑے باواں ٹونکے آندے نے میں انہوں سیدھیاں کر چھڑنا ہے مڑ کے وہ آپ سیدھے ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑی پسلی ہے انہوں جنہ بھی سیدھا کرو گے سیدھی نہیں ہوئے گی یہ ٹوٹ جائے گی. پسلی دا حسن ہی ٹیرے پن چے. اس طرح رشتے ٹوٹ جاندے نے گھر اجڑ جاندے نے عورتاں نہیں سیدھیاں ہوندیاں. انہاں نہ بڑی عقل مندی دے نال دنائی دے نال زندگی بسر کرنی پیندی. پھر اللہ نے اماں جی حوا دے وچوں تے بابا جی آدم دے وچوں اللہ نے پھر انسانیت دا سلسلہ جاری کر دیتا ہے. من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ہن بہت زیادہ مرد عورتاں اللہ نے قیامت تک پیدا کر دیتے. زمین دی دھرتی تے پہلا رشتہ جڑا آیا نا وہ تیری بیوی دا ماں بعد چ بڑی. اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ. تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے بیوی واسطے بہتر ہے بچیاں واسطے بہتر ہے. انا خیرکم لأہلی میں محمد بھی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہوں صلی اللہ
अलैहि वसल्लम। जिहड़ा बंदा घर बेहतर नहीं, बाहर जिन्ना मर्जी चंगा होए, अगर वो अपने बीवी बच्चियां रिश्तेदारां वास्ते चंगा नहीं, वो कोई चंगा नहीं। जिहड़ा बीवी ते जुल्म करदा है, बीवी नूं मारदा है, बीवी ते हथ उठांदा है, उन्होंने गालियां करदा है, लच्चर गुफ्तगू करदा है अपनी बीवी दे नाल और अपने बच्चों के नाल ज्यादती करता है, ये बंदा अपनी नमाज की फिक्र करे, अपनी तहज्जुद की फिक्र करे। क्योंकि दुनिया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुहाडे विचों सब तो बेहतर वो है जिहड़ा अपने बीवी बच्चों वास्ते बेहतर है। फिर अल्लाह ने यह सिलसिला इंसानियत को जारी किया। अगे फिर क्या है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह को डर जाओ। किस मामले च? अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। अल्लाह ने सारे इंसानों को पैदा करने तो बाद फिर थोड़े अंदर एक सिला रहमी रख दी। हदीस कुदसी है ना, अल्लाह कहते ने सिला रहमी जिहड़ी है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के अरश के पाए ना मुअल्लक है। अल्लाह ने कहा सी सिला रहमी ने कि अल्लाह इंसानों को पैदा किए, मैनू किथे रखे? फरमाया तेनू मैं इन्हां इंसानों के अंदर पाना है, जिहड़ा तेनू जोड़ेगा उहदे नाल मैं रब जुड़ जाऊंगा, जिहड़ा तेनू तोड़ेगा उहदे नाल मैं रब टुट जाऊंगा। हुण सिला रहमी जिहड़ा है ना, ये बड़ा उच्चा और सुच्चा अमल है। जरा तवज्जो मेरे वाल रखिया जे, मैं इंशाअल्लाह इहदे मुतल्लक ही चंद गुजारिशात करनियां ने। अल्लाह ताला सुन के सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। सिला रहमिया दे मुतल्लक पूछया जाना है, रिश्ते नू तोड़ो ना, रिश्तेदारी नू जोड़ो। और सिला रहमी है कि तुहाडा भाई तुहाडे नाल चंगा सलूक करदा, तुसीं चंगा कर दिओ, ये सिला रहमी नहीं। वो चंगा बोलदा, तुसीं चंगा बोल दिओ, चंगा वरतदा, तुसीं चंगा वरत दिओ, ये सिला रहमी नहीं। वो मंदा बोले तू चंगा बोल, वो मंदा वरते तू चंगा वरत, वो तेरे नाल टुटे तू फड़ के नाल जोड़, यह सिला रहमी है। और सिला रहमी जिहड़ा इंसान करता है, अल्लाह उन्होंने दो इनाम देंदे ने, अल्लाह उहदी उम्र भी लम्मी करते हैं, उहदे रिज़्क च भी इजाफा करते हैं। कता तलकी करने वाला जिहड़ा बंदा है ना, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन। कता तलकी करने वाला बंदा क़यामत के दिन जन्नत च दाखिल नहीं होएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन कूफे की मस्जिद के अंदर दरस देंदे ने, लखां का इज्तिमा हुंदा है, ते अपने दरस के दौरान कहिंदे जदों दुआ करन लगदे ना, ऐलान करदे अबू हुरैरा भी इस मजमे च कोई कता तलकी करने वाला बैठा है, उठ के चला जाए, उस एक बंदे की वजह तो पूरे मजमे की दुआ कबूल नहीं होएगी। यानी कता तलकी करना कबीरा गुनाह है, सगीरा नहीं। और कुरान ने इस बात को बड़ा खुल के बयान किया है। आइए जरा कुरान वल गौर कीजिए ना, सूरा राद है, ते अल्लाह ने अपने कुरान च ऐलान किया, पारा 13 अल्लाह फरमाते ने वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख्शौना रब्बहुम व यखाफूना सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम व अकामुस्सलाता व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यदरऊन बिल हसनतिस सय्यिआ उलाइका लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनी यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। तर्जमा सुनिए, वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम, ओ लोग वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व यख्शौन रब्बहुम, ओ लोग जेड़े अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक रिश्तेदारी नू जोड़ते ने, सिला रहमियां करते ने, अपने रब कोलों डरदिया होया रिश्ते ते नाते नू जोड़ते ने। फरमाया व यखाफून सूअल हिसाब, क़यामत दे बुरे हिसाब कोलों डरते ने।
اللہ کو ڈردے نے یاسلون ما امر اللہ جویں اللہ نے حکم دیتا ہے وہ صلہ رحمیاں کر دینے والذین صبروا وجہ ربیم اللہ دی رضا واسطے اپنے بہن پائیاں تے رشتے داراں دے ظلم تے زیادتی تے اے صبر کر دینے رب نو راضی کرن واسطے بھرا زیادتی کردہ جواب نہیں دیندے بہن زیادتی کر دیئے جواب نہیں دیندے رشتے ناتے جڑے نے انہاں نو تنگ کر دینے پریشان کر دینے لیکن صبر کر دینے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ تے نماز بھی پڑھ دینے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً تے اللہ دے راہ دے اندر یہ ظاہر تے پسیدہ خرچ بھی کر دینے اللہ اکبر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ نیکیاں کر کے تے برائیاں مٹان دینے اولئک لہم عقبی الدار آخرت دے اندر ان واسطے اللہ نے جنت چ محل تے جنت دے کر رکھے نے اگے فرما دے نے اللہ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب قیامت دا دن ہوئے گا یہ صلہ رحمیاں کرن والے نمازاں پڑھن والے صبر کرن والے اللہ دے راج ظاہر تے پوشیدہ خرچ کرن والے نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے قیامت دا دن ہوئے گا جدو آؤں گے اللہ فرما دے نے میں جنت دے 8 دروازیاں چو انہاں نو VIP پروٹوکول دیاں گا 8 دروازے انہاں نو 8 دروازیاں چو آوازاں پہن گیا صلہ رحمی کرنا لے ہو رشتہ داری نو جوڑنا لے ہو سنو جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز پائے گی فرشتے کی کہیں گے سلام علیکم وہ کہہ دے سبحان اللہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار وہ صبر کرن والے ہو آج ویکھ لو فرشتے تھانو سلامہ ہی سلامہ کر دینے پہ جنت دے 8 دروازیاں چو آواز آئے گی یہ صلہ رحمی کرن والیاں دا اجر ہے تے جڑے قطع تلقی کر دینے اللہ فرما دینے انہاں دا انجام بھی سن لو والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم عقبی ولہم سوء الدار اولئک لہم اللعنت ولہم سوء الدار جیڑے قطع تلقیاں کر دینے زمین تے لڑ دینے اپنے رشتہ داراں 24 گھنٹے لڑائی کر دینے چھوٹی چھوٹی گل تو بھائیاں نہ لڑ دینے یا بہناں نہ لڑ دینے رشتہ داراں نہ لڑ دینے اللہ فرماندے نے اولئک لہم اللعنت انہاں تے اللہ دی لعنت بھی ہے تے انہاں دا ٹکانا جہنم بھی ہے ذرا غور کیجئے یہ صلہ رحمی دا عمل کنا وڈا ہے میرے پیغمبر دی عدالت لگی ہے ایک عربی آندا ہے آن کے آندا ہے محبوب جی مینوں ایسا عمل دس دیو جدے نال میں جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم کولو دور ہو جاواں جنت دے قریب ہو جاواں تے جہنم کولو دور ہو جاواں محبوب جی کوئی ایسا عمل دس دیو آقا فرماندے نے ادھر آ بے میرے کول فرمایا ایک رب دی عبادت کرنیاں تے او دے نال شرک نہیں کرنا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ تے نماز بھی پڑھنیاں وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ تے زکات بھی دینیاں فرمایا وَتَصُومُ رمضان تے رمضان دے روزے بھی رکھنے نی وَتَصِلُ الرَّحِيمِ تے صلہ رحمی کرنیاں عبادت اللہ دی شریک نہیں ٹھہرانا نماز پڑھنی ہے زکات دینی ہے صلہ رحمی کرنی ہے روزے رکھنے نے وصلۃ الرحیم اللہ تینو جنت دے قریب کر دوے گا جہنم کو لو دور کر دوے گا ہن جڑا بندہ قطع تلقی کرتا ہے نا جدے دل چو بغض نہیں جاندا کئی بندے بغض دے پھوڑے لے کے مر جاندے نے نا
ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਭਰਾ ਮਾਰ ਛੜੇ। ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਹੱਜਦ, ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਹਜ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਬਲਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲੈ ਸੁਲ੍ਹਾ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ, लैलतुल कदर दी रात, तवज्जो, हर बंदे नू अल्लाह माफ करदा है, जिदे दिल च बुग़ज़ है अल्लाह उस बंदे नू लैलतुल कदर दी रात भी माफ नहीं करते। कितना बड़ा गुनाह है। और जेड़ा बंदा अपने दिल च बुग़ज़ रखदा है, भाई नाल नाराज है, भैन नाल नाराज है, यार नाल नाराज है, रिश्तेदार दे विच नाराज़गियां पाईयां ने, ते नाराज है सोमवार ते जुमेरात दे दिन बंदे दे अमाल अल्लाह दी अदालत च पेश हुंदे ने। जेड़े दो बंदे आपस दे अंदर लड़े ने, जिन्हां दे दिलां दे अंदर नाराज़गी है, जग्गां दे पीर फरमांदे ने जदों इन्हां दियां नेकियां अल्लाह दे सामने पेश कीतियां जांदियां ने, अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्हां दियां नमाज़ां दा परां ढेर ला दिओ, जब तक कि सुलह नहीं करन दे इन्हां दी कोई नेकी मैं कबूल करनी नहीं। लो जी मौलाना को समझ आउन डई जे कोई ना, जे कोई इत्थे नाराज बैठा ना अपनी भैन भरा ना जाके सुलह करके सोए। ये रात दा प्रोग्राम दा फायदा दिता है ना, असी अपनियां नाराजगियां खत्म करिए। नबी अलैहिस्सलाम दा एक सहाबी आंदा अल्लाह रसूल मैं अपने रिश्तेदार भैन भाइयों नाल चंगा सलूक करना वो बुरा करते हैं, मैं चंगा बोलना वो मंदा बोलते हैं, मैं चंगा वरतना वो मंदा वरतते हैं। अल्लाह रसूल मैं उन्होंने नाल जोड़ना वो टुटते हैं, नबी टुटते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फरमाया तू उन्हां दे चेहरे ते राख पा रहा है, राख, तू अपना हक अदा कर रहे हैं, तेनू अल्लाह सवाब दे रहा है। ये नहीं होना चाहिए बंदे को 4 पैसे आ गए धौन च गाडर वड़ गया, हुण भैन नूं भैन ही नहीं समझदा, भरा नूं भरा ही नहीं समझदा। ऐसे भी तो है ने ना कि माल आ गया ते भरा गरीब है, किसी बंदे ने मशवरा दिता यार तू रिश्ता बाहरों लभदा फिरना है तो तू अपने भरा नहीं कर लै, उत्थे मैं धी दे के भुखी मारनी है, उन्होंने आप रोटी नहीं लभदी। आंदे ने कि नहीं? वो बोलो तो सही यार, कहा जाता है कि नहीं? और मेरे भाई सिला रहमी एदा ना ही है, अपने नूं मुकद्दम रखो, बाहर भी तो किसी नूं देनी है ना। जिथे अमीर घर च दे कल नूं उदन लखपति है, फिर कखपति हो जाए फिर की करेगा? अपने भरावां नूं फड़ के नाल जोड़िया कर, भरा गरीब है उहदे उत्ते खर्च करिया कर, भैन गरीब है उन्होंने फड़ के सीने ना लाया कर, यही सिला रहमी है। वेखना सही बुखारी है, एक जमाने की कंजरी है, इन्हें पूरी जिंदगी बदकारियां कीतियां ने ते हुण भी जा रही है, रात दी बदकारी च गुजरी है। ਇਹਦਾ जिसम भलीत, कपड़े नपाक ने। वेखिया एक कुत्ता कुएं के किनारे ते कुत्ते का बच्चा है, वो मिट्टी चढ़दा पिया, इन्हें वेख्या भुखा मर जाएगा, इन्हें अपने जूते नूं कपड़ा बन्निया, खूज लमकाया, पानी कढ़ के उस कुत्ते नूं पियाया। उत्तों आवाज़ आउंदी है कुत्ता पलीत है, तेरे कपड़े पलीत ने, तेरा जिसम पलीत है, पर मैनू तेरे ते रहम आ गया, तेरी जिंदगी दियां बदकारियां नूं नेकियां च बदल के तेरे नाम जन्नत अलाट कर दी है। साइयां वाले दे बासियो अगर जमाने की बदकारा औरत कुत्ते नूं पानी पियाए तो रब नूं माफ कर दें। जे तू अपनी भैन नूं बच्चों का ख्याल करें, अपने भाई के बच्चों का वे उन्होंने कपड़े लए नहीं ते कि नहीं, तेरी भैन ने कपड़े लए ने कि नहीं, इन्हां रिश्तेदारां का ख्याल कर, तेनू अल्लाह ने दिता है, इन्हां ते खर्च कर। मैं एक गल अमूमन करना हुन्ना, जिहड़ा बंदा अपने भैन भाइयों ते खर्च करदा है, अल्लाह इहदे जिस्म दे नेड़े मेजर बीमारी आउण ही नहीं देंदा।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਤਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਜੇ, ਅਨਸਾਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਣੇ ਨੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਤਣੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਣਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਲਮਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜਿਆ ਜਿਨੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤਣੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਰੋਂਦਾ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਰੋਂਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤਣੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਜ ਉਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਵੇ ਸ਼ਰੀਕ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾ, ਨਾ 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 ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰੱਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ। ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰ ਜਦੋਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ, ਆਪ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਆਪ ਦੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਤੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਦ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਖਤੀਜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੇਟੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਦਲਾਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ ਤੇ 3 ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਵੀ ਘਰ ਬੰਦਾ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਬੰਨ ਕੇ ਪਈ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ 5 ਸਿਰ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਲਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰ ਮਾਰਦੇ, ਆਕਾ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਤੀਜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਦ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ, ਕੱਲਾ ਵੱਲਾਹਿ ਲਾ ਯੁਖਜ਼ੀਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਬਦਾ। ਕੱਲਾ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਵੱਲਾਹੀ ਲਾ ਯੁਖਜ਼ੀਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਬਦਾ इन्नका लत्तसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तकरीज ज़ईफ व तुईनु अला नवाइबिल हक। अम्मा जी खतीजा फरमांदियां ने, सोनिया अल्लाह दी कसमें, अल्लाह दी कसमें, रब तुहानू कदी जाया नहीं करेगा। अल्लाह तुहानू कदी भी जाया नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लत्तसिलुर रहीम, तुसी ते सिला रहमियां करन वाले, व तक्सिबुल मादूमा, कमा के लोकां नू खुआण वाले, व तकरीज ज़ईफ, तुसी लोग मेहमान नवाजियां करन वाले, व तहमीलुल कल्ला, लोकां दे बोझ उठाण वाले, कमा के लोकां नू मिसरियां वल जरा गौर कर, कमा के लोकां नू खुआण वाले, लोकां दा बोझ उठाण वाले। अल्लाहु अकबर। फरमाया व तुईनु अला नवाइबिल हक, ते लोकां दी मदद करन वाले, गरीबां लोकां दी। सोनिया जिदे अंदर खूबियां होण, अल्लाह उन्हां बंदियां नू कदी जाया करदा ही नहीं।
میرے بھائی جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے پہلی صفت تیری میری ماں نے کیڑی بیان کی تھی تسی صلہ رحمی کرن والے تے میرے پیغمبر پوری زندگی انہاں دلاسیاں دی وجہ تو اما ختیجہ نو بھلے نہیں 9 بیویاں کیتیاں نے 11 کیتیاں نے بلکہ ایک روایت چاہتا ہے 13 کیتیاں نے 2 بیویاں آئیاں انہوں نے آپ نے نکاح طلاق دے دیتی جلدی آپ دیاں 11 یا 9 بیویاں نے جدوں بیندے نے ختیجہ سی ایک دن اما جی عائشہ فرما دیا نے سونیا گھر میرا تے تذکرے تسی ختیجہ دے کر دے ہو تے نبی دیاں اکھاں ڈول پئیاں نبی علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے زارو قطار آقا رو پے فرمایا عائشہ مینوں ختیجہ نے ادو منیا سی جدو مکے چ کسے نہیں سی منیا سارا مکہ میری تردید کر رہا سی کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی اور یارو جدو کوئی نہ منے ادو جڑے من دے نے وفادار او ہوندے نے جدو سارے منن پھر تے سارے ہی من دے نے اما ختیجہ نے ادو منیا آقا فرما دے نے میری ختیجہ نے ادو منیا جدو کسے نہیں سی منیا سارا مکہ عائشہ مینوں پتھر ماردا سی تے کلی ختیجہ مینوں دلاسے دیندی سی اپنی چادر جلا جلا کے سوا میرے زخماں چ رکھ دی سی اللہ 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 اوے رب نو بھی ختیجہ نہ بڑا پیار سی جدو میرے آقا غارے حرا چ بیٹھے نے ادھروں اما ختیجہ کھانا تیار کر دیاں پتہ ہے کنی نازو نخرے والی عورت سی لونڈیاں دا شمار کوئی نہیں نوکرانیاں بڑیاں نے تے جدو نبی علیہ السلام نہ نکاح ہویا ہے لونڈیاں آزاد کر دیتیاں نے نوکرانیاں نو بھی چھٹی دے دیتی ہے ہن اما ختیجہ اپنے ہتھاں نہ روٹی خود پکاندی ہے کھانا تیار کر کے نہ کتھے گارے ہرائے اوتھے جانا تے ایک دن کھانا لے کے جا رہیاں نے عرشاں دے رب نو تو پیار آیا ہے فرمایا جبریل جا جا کے میری ختیجہ نو سلام دے دے تے نال ایک موتی دے محل دی ختیجہ نو خوشخبری بھی دے دے میرے بھائی یہ تے میرے نبی دیاں صفتاں نے ادھر ابو بکر صدیق نے صحیح بخاری جے بھی کافراں نے تنگ کیتا ہے ابو بکر مکہ چھڑ کے جا رہے نے تے جدو مکے تو باہر نکلے تے اگے ابن دگنا ایک کافراں دا سردار ہے وہ ملتا ہے آندا ابو بکر کتھے جا رہے ہیں فرمایا تیری قوم نے بڑا تنگ کر چھڑیا ہے تے میں مکہ چھڑ کے جا رہا ہاں ابن دگنا نے میرے صدیق نو پھڑیا ہے بازو تو تے مکے دے چوک چ لے آندے نے آندے نے مکے والیو میں ابو بکر نو امان دینا یہ گل دھیان نہ سن لو تے نالے تھانوں پتہ نہیں کیڑے بندے نو مکہ چھڈن تے مجبور پہ کر دے ہو انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق او سائیاں والے دے باسیو جیڑیاں صفتاں میری ماں ختیجہ نے نبی دیاں بیان کیتیاں اوہی صفتاں ابن دغنا کافر جیڑا ہے کافراں دا سردار ہے منوا ان اوہی صفتاں ابو بکر صدیق دیاں ابن دغنا نے بیان کیتیاں نے اس واسطے میرے بھائی نہ قطع تلقی کریا کر قطع تلقی کرنے والے بندے رب نو پسند نہیں میرے پیغمبر جدو ہجرت کر کے مدینے آؤندے نے جتھے اج مسجد قباء 2 نفل پڑھو عمرے دا ثواب ہے میرے پیغمبر دی اونٹنی ایتھے آن کے بہ جاندی ہے سارے صحابہ نال نے ابو بکر نال نے عبداللہ بن عریقت نال نے عامر بن فہیرہ نال نے جدو ایتھے آن کے بیٹھے تے سارے انصاری جڑا بھی آوندا ہے وہ میرے صدیق نہ سلام لیندا ہے جڑا آوندا ہے ابو بکر نہ سلام لیندا ہے ابو بکر نو پتہ لگ گیا لوکی مینوں ہی سمجھدے نے میں ہی اللہ دا رسول ہاں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر انہاں نے بھی سلام لیندے نے لیکن ابو بکر اٹھ کے نہ کھڑے ہو گئے تے آپ نے اپنی چادر جیڑی ہے آمینہ دے لال تے تان دتی تاکہ آن والے نو پتہ لگے آقا کون ہے تے غلام کون ہے نوکر کون ہے لوکاں نو پتہ لگے اللہ اکبر تے میرے نبی نے پہلا خطبہ تھے کی ارشاد فرمایا پتہ جی حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے یعنی کہ عالم نے بہت بڑے
وہ آئے نا آندے نے پتہ لگا تم پہ گئی مکے چو ایک نبی ہجرت کر کے آیا نا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے میں جا کے ویکھا دے صحیح تے عبداللہ بن سلام یہودی آندے نے پہلی نظری نبی تے پئی نا تے میں کیا ایڈا سونا چہرہ کہ جھوٹے بندے دا نہیں ہو سکتا ایڈا سونا چہرہ کہ جھوٹے بندے دا نہیں ہو سکتا تے نال ہی آندے نے آقا علیہ السلام نے پہلا واز فرمایا اور سائیاں والے دے باسی ہو اردا گرد تو آن والے ہو پہلا واز کی افش السلام سلام عام کر دے ہو اتیم الطعام ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو کھانا پکایا کرو پیار ود ہے تیسری گل کی ہے واسیل الارحام صلہ رحمیاں کریا کرو تیسری گل ہے فرمایا صلہ رحمیاں کریا کرو صلہ رحمیاں کریا کرو تے چوتھی گل فرمایا لوگو سلو باللیل والناس نیام جدو خدائی سو جائے اپنے رب نہ گلا کریا کرو کنے گلا ہو گیا ایدے میرے حال ویکو کنیاں ہو گیا افش السلام اتیم الطعام واسیل الارحام چوتھی سلو باللیل والناس نیام خدائی ستی ہوئے خدا نہ گلا کریا کر یہ جڑی تہجد دی نمازی یہ رب دی بڑی لاڈلی نمازی پنجا نمازاں واسطے تینوں مؤذن بلاندا ہے تے تہجد دی نماز واسطے رب تھلے آ کے تینوں خود بلاندا ہے اے جڑیاں تاک راتاں جا رہیاں نہیں نا انہاں نوں ضائع نہ کر کیونکہ تاک رات جڑی ہے لیلۃ القدر جڑی ہے یہ کنی کو وڈی رات ہے کنی کو عظمت ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینے نالوں یہ رات بہتر ہے اس رات تو پیسہ خرچ کرنا ہے اللہ دے راہ دینا ہے اللہ تینوں 83 سال دی عبادت دا ثواب عطا کر دین گے 83 سال اگر تو 1000 روپیہ دیتا ہے نا تے 83 سال تینوں 83 سال دے پیسیاں دا حساب لا کنے بنتے ہیں اگر تو نفل پڑھے نے 2 تے 83 سال دے نفلاں نو جمع کر اگر تو قرآن پڑھیا ہے تے 83 سال ہی تو قرآن پڑھی جا رہے ہیں مولانا رات ویکھو یہ رات نو کئی لوگ کہتے ہیں صرف جاگنا ہی کام ہے تو یا نوجوان جڑے نے کرکٹ کھیڈتے رہتے ہیں یہ کرکٹ کھیڈنا بھی ہے ثواب ہے بولتے نہیں وہ بھائی اس رات نو نوافل پڑھنے نے نبی علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے پہلی رات نبی نے ادھی رات تک قیام کرایا دوسری رات اس تو تیسرے حصے تک چوتھی رات اس تو زیادہ تے 27ویں رات نو صحابہ نے ایڈا لمبا قیام ہو گیا سانو کتے خدشہ پہ گیا جگرے ہی سری بھی نہ کر سکی تے جدو آپ نے قیام ختم کیتا صحابہ گھرانو دوڑے کتے ٹائم نہ مک جائے تے اسی رات نو قرآن پڑھنا دے دور دی گل ہے اسی نوافل بھی نہیں پڑھ دے اسی انہاں راتاں نو ضائع کرنے ہیں میرے بھائی یہ 5 راتاں جو کوئی ایک رات تے لیلۃ القدر ہے لیکن انہوں تلاش کرنا ہے تے تلاش یہ بھی ہوئے گی جدو انہاں راتاں چ اسی جاگاں گے قرآن پڑھاں گے نوافل پڑھاں گے عبادت کراں گے اللہ دے راہ چ خرچ کراں گے پھر ہی اللہ سانو ثواب دے گا تے جے اسی سو کے نگاہ چھڑی ادھی جڑی پاؤ کے نگاہ چھڑی پھر تے فائدہ کوئی نہ ہویا تے اجے اگلا رمضان ساڈی زندگی چ آنا بھی ہے کہ نہیں جڑے پچھلے سال ہے سن وہ اس سال نظر آتے ہیں آئیے میرے پیغمبر فرماندے نے خدائی سو جائے تے پھر کی کرنا ہے چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے سواری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکیاں اوتھوں
ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੱਤਾ ਸੁਰਮ ਚੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਵਾਵਾ ਲਜ਼ਤੀ ਰਾਤ ਖਲੋਣੇ ਦੀ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਵਾਵਾ ਲਜ਼ਤੀ ਰਾਤ ਖਲੋਣੇ ਦੀ, ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣੇ ਦੀ। ਓਏ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣੇ ਦੀ, ਵਾਵਾ ਸਦਕੇ ਇਸ ਰਵਾਣੇ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀਵਾਨੇ ਨੂੰ, ਪਾ ਦੇ ਖੈਰ ਮਲੰਗ ਮਸਤਾਨੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੇ, ਵਾ ਲਜ਼ਤੀ ਰਾਤ ਗਿਰਿਆ ਜ਼ਾਰੀ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਨਫਲਾਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ। ਵਾਵਾ ਨੀਂਦਰ ਇਸ ਖੁਮਾਰੀ ਦੀ, ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲੇਫ ਸਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਤਾਤਾ ਜਾਫਾ ਜਨੂਬਹੁਮ ਅनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। नरम गरम बिस्तर छड़ दिया कर। अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार। जिन्ना कुरान तू मिठा है, इन्ना ते शायद दा ड्रम भी मिठा है। आ वेख लै जेड़े पिछली राती उठदे ने, पता की आंदे ने, साडी कर मंजूर दुआ मौला, तेरे दर ते डिगे आ मौला, नहीं तेरे बाजों इन्ना दुखियां दा कोई होर सहारा या मौला। साडे ऐबां दी अल्लाह रात 23वीं अल्लाह इनू लैलतुल कदर दी रात बना दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह साडे ऐबां दी कोई हद नहीं, तेरी रहमत तो पर वद नहीं, हर वेले ठाठा मारदा ए तेरी रहमत दा दरिया मौला। अल्लाह मैं ते क्या सी, मैंने जरा गौर करिया जे, मैं क्या अल्लाह जिन्ने तेरे बंदे बंदियां आए नहीं, वेख लै नरम गरम बिस्तर छड़ के आए नहीं। अल्लाह तू आस किसे दी तोड़ी ना, तू दर तो खाली मोड़ी ना, तेनू खाली हथ परताउंदे नू आउंदी ए आप हया मौला। इस वास्ते मेरे भाई जान सिला रहमियां कर लो जे जन्नत चाहिदी जे। रब्बे किबरिया दी कसम खा के कहना, ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसमें कईयां बंदियां नू तहज्जुद गुजार भी होणगे, हाजी नमाजी भी होणगे, खर्च भी करनगे, लेकिन कईयां बंदियां दे अमाल बड़े होणगे, पर क़यामत दे दिन कता तलकी उन्हां नू जहन्नम दा बालन बना देवेगी। ना इवें करया कर रिश्ते नातियां नू। तू ते उस नबी दा कलमा पढ़िया, आका मदीने दे अंदर ने इस तरह इजलास हुंदा है, मस्जिद नबवी दे अंदर मक्के ते हमला करना है, मीटिंग हो जाती है, ते नबी दे एक सहाबी ने अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत हातिम बिन नबी बलता, इन्होंने जसूसी का लैटर लिखिया है। एक बीबी सारा नामी औरत है, उन्होंने दिता है, जा मक्के जाके फलाने चौधरी नू दे दे, ते जाके दस दे कि नबी दे सहाबा तुहाडे ते हमला करने वाले ने, तैयारी कर लो। हुण बड़ा वड्डा सजा है, बड़ी वड्डा जुर्म है ना, और जसूसी करना जुर्म है कि नहीं है ना, किड्डा वड्डा जुर्म। इधरों बीबी निकली, इधर इथों बीबी निकली, कई बंदियां दी आदत होंदी है ना, इथों गल सुनी अगे कर छड़ी, नाल को दो और गंढियां। उन्हें कहा भी ये गल तेरी अमानत सी, अगर तू अमानत समझ के अगे गल करना है, तू खियानत की थी। ये गल याद रखो, ਇਹਦਾ ना चुगली है। ला यदखुलुल जन्नता कत्ता, चुगलखोर बंदा भी जन्नत च नहीं जाएगा। चुगली करना भी कबीरा गुनाह है, सगीरा नहीं। गीबत करना कबीरा गुनाह है, सगीरा नहीं। इस वास्ते अपनी नमाज़ां नूं मत जाया करो। ये हुण सहाबी रसूल है भी बदरी सहाबी है, ते लैटर लिखिया जसूसी का,
ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਮੱਕੇ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਬੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਗਏ, महबूब जी वो तो एक बीबी ने थोड़ा जसूसी का रुखा लैके जा रही है। अल्लाह अकबर। आपने ना 4 सहाबा नूं बुलाया, हजरत असवद किंदी, हजरत जुबैर, अबू मरसद ते हजरत अली रजी अल्लाह रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। फरमाया भी रोज़ा खाक एक जगह बीबी उत्थे पहुंची है तो वो कोई जसूसी का रुखा लैके आओ। सहाबा मगर गए। हजरत अली आंदे ने जिथों का अल्लाह के रसूल ने फरमाया सी उस जगह ते ही उस बीबी नूं मौजूद पाया, ना कदम अगे ना पीछे। आगे बीबी तेरे को जसूसी का रुक है, उन्हें समान अगे रखा, फोलिया, कुछ ना निकलिया। हजरत अबू मरसद आंदे ने अली जी ये को रुका को नहीं। हजरत अली आंदे ने अबू मरसद जिस रब ने जिबरील नूं भेजिया वो रब भी सच्चा है ते जेड़ा जिबरील नबी को पैगाम लैके आया वो जिबरील भी सच्चा है ते जिस नबी ने सानू मदीने भेजा ही कायनात चो तो सच्चा है ही कोई नहीं। ये बीबी झूठ बोलती है। हजरत अली ने बीबी मैं तेरे कपड़े ला के तलाशी लांगा, रुका देते नहीं थे। बुखारी के अल्फाज जो धमकी लाई जाती है, मुंह परा नूं करो। इन्हें सिर दियां मेढ़ियां दे विच रुका दिता, कढ़ के दिता। मस्जिद च आया, पढ़िया गया, हातम बिन नबी बलता दे नाम रुखा निकलिया। मस्जिद नबी च कोहराम मच गया। हातम बिन नबी बलता जड़ा ये तो मुनाफक हो गया है। अद्धे सहाबा ने नहीं नहीं मुरतद हो गया। हातम बिन नबी बलता विचों उठे, अल्लाह के रसूल कोई हुक्म सादर ना फरमाया जे, पहलू मेरी गल सुन लो, ना मैं मुरतद होया ना मैं मुनाफक होया, बस मेरे रिश्तेदार भैन भाई बच्चे उत्थे सन, उन्हां दी मुहब्बत च आके मैं रुका ले बैठा, बाकी और कोई गल नहीं। हजरत उमर ने तलवार म्यान चो कढ़ी, महबूब जी दी कोई गल ना सुनिया जे, आर्डर लाओ इहदा तन मैं इहदी गर्दन तन नालों जुदा करां, कोई छोटा गुनाह है? आका फरमांदे ने उमर चुप कर जा, तेनू पता नहीं हातम बिन नबी बलता बदरी सहाबी है ते बदरियां नूं रब ने उत्तों झांक के कहा सी ए मालू बिमा शे तुम कद गफरतु लकुम, और बदरियो अज तो बाद जिवें दे मर्जी अमल करो, मैं तुहानूं क़यामत तक माफ कर छड़िया। ते उमर जदों रब ने माफ कीता ही कौन है इहनूं सजा देण वाले? वो बोलते नहीं। ते नाले चंगी माड़ी सजना कोलों, छोटियां छोटियां गल्लां ते नाराज ना होया करो यारियां। बोलते नहीं हो हाजी सुन ला क्या? हाँ, चंगी माड़ी सजना कोलों कई वारी हो जांदी, ओए यार यारां दे गिले नहीं करदे असल प्रीत जिन्हां दी। मेरे नबी ने मक्के ते हमला कीता है, एक सहाबी है ਇਹਦਾ ਨਾਂ हजरत साद है, ते पता की आंदे ने मक्के च दाखिल हो रहे हैं, आंदे ने अल यौम यौमुल मलहमा, अज काफरां दे गोशत करन दा दिन आ गया है, असीं इन्हां को अज गिन गिन के बदले लैणे ने। इहदी आवाज़ जिहड़ी है मेरे नबी दे कन पाक च पै गई। आका पिछा नूं वेखिआ, इहदे कंधे ते हथ रख के आका फरमांदे ने नहीं नहीं अल यौम यौमुल मरहमा, अज सिला रहमी करन दा दिन है, अज गोशत करन दा दिन नहीं। मक्के वाले ने कोई दुख है जे जेड़ा नबी नूं नहीं पहुंचाया? बोलो। नबी अलैहि सलाम नूं पता लग गया सहाबा दे इरादे चंगे नहीं, बाहर ही खिलार लिया, मक्के तो बाहर सारे नूं इकट्ठा कर लिया। 8000 का लश्कर है, ये 10,000 का लश्कर। आपने फरमाया ध्यान ना सुन लो, ऐ वेखो ऐ जे सिला रहमी, जेड़ा अगे लग के दौड़ पे उन्होंने कुछ नहीं जे कहना, जेड़ा अपने घर वड़ के कुंडी मार ले उन्होंने कुछ नहीं कहना, जेड़ा अबू सुफियान के घर टुर जाए कुछ नहीं कहना, जेड़ा हकीम बिन हजाम के घर चला जाए कुछ नहीं कहना, जेड़ा हरम च आ जाए उन्होंने कुछ नहीं कहना, बीबियां नूं कुछ नहीं कहना, बच्चियां नूं कुछ नहीं कहना, बीमारां नूं कुछ नहीं कहना, मजूरां नूं कुछ नहीं कहना, बुढ़ियां नूं कुछ नहीं कहना। हजरत उमर आंदे ने महबूब जी फिर सीधी तरह कह दो किसी नूं भी कुछ नहीं कहना, ते बाकी रह केड़ा गया जिन्हों कहना है कुछ। ਉਹਦੇ बावजूद 2000 कैदी बना के हरम दे सेन च लैंदे ने,
پگاں انہاں بنیاں نے جتھے اج بیت اللہ دا دروازہ ہے ادوں بھی اتھے ہی سی انہاں چوریاں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے گردناں چکیاں نے حرم دے سین چ کھڑے نے میرے نبی بیت اللہ دے دروازے چ کھلو جاندے نے تے اس طرح ہاتھ پائے نے تے آندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ او دا کوئی شریک نہیں او کلا ہی ہے انہیں اپنے وعدے نو سچ کر کے وکھایا ہے انہیں میری مدد کیتی ہے مینوں انہاں تے کافراں تے غلبہ دیتا ہے تے نال ہی نبی نے نظر ماری بڑے بڑے چوری نے پگاں بنیاں نے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے سر جھکے نے آقا فرماندے نے او مکے دے چودھریو دسو اج میں تواڈے نال سلوک کی کراں تساں میرے تے اوجریاں رکھیاں مینوں او وی یاد ہے تساں میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دتے مینوں او وی یاد ہے تساں میری زنیرہ دیاں اکھاں چ گرم کر کے سلائیاں پھیریاں اج بھی اے مکے دے درو دیواراں چوں منو زنیرہ دیاں چیخاں سنائی دے رہیاں نے تساں میرے خبیب نو 40 دن تک مکے دے چوک چ سولی تے ٹنگ چھڈیا تساں میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا تساں کولیاں دے بستر بنا کے میرے بلال نو تے لٹایا تساں میری سمیہ نو دو اٹھا نہ بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا مینوں او وی یاد ہے مینوں اج بھی سمیہ دیاں چیخاں سنائی دے رہیاں نے تساں میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں اور مینوں او وی یاد ہے تساں منو شیب ابی طالب دی جیل چ بیوی بچیاں سمیت 2.5 سال تک قید کیتا میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا دسو کیڑا ظلم ہے جڑا تساں میرے نال نہیں کیتا کیڑا ظلم ہے جڑا تساں میرے صحابہ نال نہیں کیتا مینوں ایک ایک ظلم یاد ہے دسو اج میں محمد تواڈے نال سلوک کی کراں اگر میں چاہواں تے مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیاں لیکن میں تواڈے نال سلوک کی کراں آندے نے تو بھی کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا کریم سی تے آقا علیہ السلام فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم جویں یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڑیا اس موقع تے جدو سارے اختیارات ہون بندے کو اشارہ ہی کرنا سی گردنہ لج جانیاں نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے ایک بندے کو اختیار ہوئے بدلہ لے سکتا ہے بھی حق تے وے وہ معاف کر دیندا ہے درگزر کردا ہے لڑائی ختم کردا ہے میں محمد انہوں جنت ایک محل دی ضمانت دیندا ہون تے اسی آنے ہیں نا دے لے جنہیں ظلم کرنے نہیں کر لے کہ دن دار تھلے آ گیا پھر تیرے میں پی کے رکھ دیا گا لیکن پوری زندگی نبی نے اپنی ذات دا بدلہ نہیں لیا پوری زندگی اپنی ذات دی واری فرمایا سارا کچھ ہی تھانوں معاف کر چھڑے تو جڑا 2000 کھلوتا ہے نا آندا وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ہائے ہائے آقا نا تھلے اتر کے نا تے بیت اللہ دے دیوار دے نال ہی تھلے بہ گئے جتھے ملتزم نہیں دیوار دے تھلے ٹیک لائی بہ گئے صحابہ نے نا ادھروں ایک قیدی نو آندا گرفتار کر کے یہ کون ہے یہ واشی بن حرب ہے جڑا نبی دے چاچا امیر حمزہ دا قاتل ہے جدوں آیا نا تے نبی علیہ السلام سیدھے ہو کے بہ گئے فرمایا واشی تینوں کلمہ پڑھاواں گا پہلو منو میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان تے سنا جدو انہیں داستان شروع کی تھی تے نبی دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے میرے نبی چیخا مار مار کے رون لگ پے
दाढ़ी तर हो गई। आका फरमाते ने ओए वाशी तेनू मैं कलमा पढ़ा देना वा, लेकिन मेरिया अखां दे सामने ना आई। जदों तेनू वेखांगा मैनू मेरा चाचा अमीरे हमजा याद आएगा। बड़े औखे वक्त ने, किसी नू माफ करना, सिला रहमी करना। अजे ये जख्म अजे ताज़ा ही है। तो एक होर कैदी आ गया है, ਇਹਦਾ ਨਾਂ हिबार बिन असवद है। ये कौन है? जिन्हें नबी दी ज़ैनब बेटी नू नेज़ा मारिया सी ते पेट चो बच्चा साकत हो गया। बेटियां वाले हो, ਧੀਆਂ ਦੇ दुख बर्दाश्त नहीं होंगे। जिस माँ बाप की बेटी दुखी होए वो मापे गलियां दे कख भर जाते हैं। जदों धी ज़ैनब का कातल आउंदा है ते नबी दियां हिचकियां बज गईयां। सिहाबा आंदे ने पैगंबर ने रो रो के दाढ़ी तर कर लई ते आप इनू भी फरमाते ने ओए हिबार तेनू मैं कलमा पढ़ा देना, मेरिया अखां दे सामने ना आई, मैनू मेरी बेटी ज़ैनब दा जुल्म याद आ जाएगा। पता है जदों नेज़ा मारिया तो खून च लथपथ मदीने गई ने ना ज़ैनब, लटाया गया तो बेटी नू अपने खून च लथपथ वेखिया तो नबी अलैहिस्सलाम उदों बड़ा रोए ते ऐलान कीता सी अगर हिबार तुहानू बैतुल्ला दे गुलाफ च विच छुपिया भी नज़र आ जाए तो उन्होंने माफ़ नहीं करना। तो जदों इनू दो सिहाबा मारन वास्ते निकले ना, ये छुपदा छुपांदा मक्के मदीने पहुँच गया। तो नबी अलैहिस्सलाम बसे नबी च बैठे ने सारे सिहाबा, जाके सलाम लैंदा जी सलाम अलैकुम, मैं आ गया। कौन है भाई? मैं हिबार हाँ। जदों इन्हें लिया ना नाम तो हज़रत उमर ने तलवार पूरी म्यान चो बाहर कढ़ ली, लेकिन आका ने फिर हाथ रख दिता। फरमाया नहीं उमर, हाँ हिबार किवें आया? मैं सुनिया जी तुहां मेरे कतल दे ऐलान कीते ने तो मैं तुहाडे को आया जी, मैनू मार दिओ या मैनू छड़ दिओ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा हिबार तेनू मैं अपनी बेटी का कतल माफ कर छड़िया। मेरे भाई ये बड़ा मुश्किल मरहला हुंदा है। बेटियां दे दुख मापियां को बर्दाश्त नहीं होंगे, भावें नबी होए भावें उम्मती होए। बेटी नू कंडा भी चुभे ना तो प्यो के दिल च रुग भरिया जाता है। मेरे भाई इन्हां बेटियां नाल वखरी मुहब्बत होंदी है तो बेटियां नू मापियां नाल वखरा प्यार होंदा है। पुत्तर भी उन्नी मुहब्बत नहीं करते जिन्नियां ये नुमानियां अपने माँ बाप नाल प्यार करती। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम तो मक्के तो निकले ना, आपने फरमाया बिलाल किथे वे? जी अल्लाह रसूल। फरमाया बिलाल बैतुल्ला दी छत ते चढ़ जा ते बांग कह दे। बिलाल आंदे जो बैतुल्ला दी छत ते चढ़िया तो सामने बाजार नजर आए जिन्हां बाजारां च बनु उमैया मारदा हुंदा सी। बिलाल दियां हिचकियां बज गईयां। बिलाल आंदे ने उमैया दियां मारां याद आ गईयां। पता है एक दिन उमैया ने कोलिया ते लटाया ते अबू बकर कोलों दी नंगे उमैया दा जुल्म वेख के अबू बकर दियां चीखां निकल गईयां ते जाके आंदे ने महबूब जी अज ते उमैया ने अखीर कर छड्डी है। आका फरमाते ने अबू बकर जा जाके बिलाल नू कह आहद हौली कह लिया कर, उची ना आख्या कर, उची कहन तो मारदा है। अबू बकर आंदे ने बिलाल तेरे आका ने फरमाया कि तू आहद हौली कह लिया कर। ते बिलाल आंदे ने अबू बकर मेरे जाके आका नू सुना दई पहलू उची कहन दी आदत नहीं सी पानी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जा उमैया ना सौदा करके आ बिलाल दा। अबू बकर उमैया किन्ने पैसे लेने नहीं है, मैनू एक गुलाम दे दे उदास। अदास नामी गुलाम अबू बकर दा बड़ा महंगा गुलाम सी, वो दे दे ते किलो सोना दे दे ते बिलाल तेरा। अबू बकर आंदे ने बस इन्नी गल ही इन्नी गल है। उमैया हस पिया। उमैया हसया क्यों है?
فرمایا ابو بکر دنا بڑا عقلمند، تیرے سودے تو ہسیا، سودا تو بڑا عجیب کرنا ہے، دینا کیے تے لینا کیے ویا؟ فرمایا اوے امیہ جڑا ادا سے اتوں چٹا ہے وچوں کالا ہے، جڑا بلال ہے اتوں کالا ہے تے وچوں چٹا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نو جا کے آندے نے اللہ دے رسول میں بلال دا سودا کر آیا، کیویں؟ غلام تے 1 کلو سونا، محبوب جی کلو سونا کو نہیں، تے اماں جی ختیجۃ الکبریٰ کول بیٹھیاں نے، اماں جی فرما دیا نے ابو بکر اپنے سودے تے پکا رہی، غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دینی ہاں۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام نکلے حرین وال، فرمایا ننگ دے اتھوں بھی پھیرا مار جانے ہاں، بڑا تنگ کیتا ہے کافرہ نے، حرین چھڑ کے نس گئے، تے جڑا اتھوں مال غنیمت ملے ہے میرے نبی نے انہاں نو دے چھڑیا جڑے نویں مسلمان ہوئے نے، تے کچھ انصاری مہاجر صحابہ آندے نے لو ساڈیاں تلواراں نالوں خون بھی نہیں سکھیا، تے نبی نے مال پہلیاں نو دے چھڑیا ہے۔ آسمان تو جبریل آندے نے، آندے نے محبوب جی اے تھوڑے یار ویکھو کی گلاں پہ کردے نے۔ نبی علیہ السلام نے سارے نو کٹھا کر لیا ہے، فرمایا میرے صحابیو تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے غنی کیتا ہے، تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے تھانو ہدایت دیتی، تسی آپس دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے پیار پا دیتا۔ ہن تسی مینوں آکھو جدو تو مدینے آیا سہ تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں سی دیندا، سا رہن واسطے تھاں دیتی، آندے نہیں۔ تے چوتھی گل اے وے الا ترضون کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو منحال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جاؤ۔ تے پتہ کیا آندے نے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا، لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ، اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا، لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں، اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں، لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے، ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے۔ ایتھے یہ 6000 قیدی انہاں قیدیاں چ میرے نبی دی بہن شیمہ بھی ہے، جڑی رضائی بہن ہے تے ماں حلیمہ بھی ہے جدا دودھ نبی نے پیتا ہے، انہاں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے رحمت للعالمین چ قاضی صاحب لکھ دے نے انہاں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے آندیاں نے وے نبی دے سپاہیو تھوڑا جرنیل کتھے وے، تے آندے نے اماں تو ساڈے جرنیل نو کی کہنا ہے؟ فرمایا دسو تے صحیح، اکھاں چکھاں مل گیاں سارے راز ہی کھل جان گے۔ دور خیمہ لگ گئے، بہن دی ملاقات 55 سال بعد ہوندی ہے تے میرے نبی کو جا کے اس طرح کر کے اپنے بازو تو کپڑا تاں کر دیئے، آندی ہے ویرا میں تینوں چھوٹیاں ہوندیاں لوریاں دیندی رہیاں، اے تو ایک دن دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے وے۔ اللہ اللہ تے آندی ہے سن وے پیر پیران دے آ پیرا تو بیٹھے وچ کچہری، میں پردیسن دور ڈراڈی تے گل سن ایک میری، اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے، دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال اتیرے، پتہ کی آندی سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا،
میں وا تیری پین رضائی تے توویں ویر پیارا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دھائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میسا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کڈاندی اج تو بن گیا پیر جگاں دا اج تو بن گیا پیر جگاں دا تے پایا شان اچیرا ایسے صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی کنبا قبیلہ میرا اج ویرا میں کئی دی ہو کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے بھੈਣਾਂ دا حق مارن والیا بھੈਣਾਂ نو تکے دے کے گھروں نہ کڈیا کر بھੈਣਾਂ نہ لڑیا نہ کر انہاں دے دل بڑے نرم و نازک ہوندے نے انہاں دی اکھ چوں آنسو نکلیا تے اللہ دے عرش لا دے گا تے آقا علیہ السلام نے ویلا سلوک کی کیتا ہے موڈے اتھوں چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما کارل تے ادبا نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کے آنا نفرت کرے ہو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلاندی اے جے میری بہن شیما جو رہی ہے مینوں کھڈاندی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترامو اے شیما حلیمہ دے پاروں اے چھڑ دیو کئی دی سارے جد حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا بہن شیما دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا 6000 دا 6000 ہی پڑھ لیندا ہے وانا شہاد اللہ الہ اے جے صلہ رحمی 6000 بھی مسلمان ہویا ہے 2000 مکے چ بھی ہویا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے سانو سارے انو آپس دے اندر قطع تلقی تو بچائے اور صلہ رحمی کرن دی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عظیم الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقم اللہ تیرا گناہ گار بندہ میرا بھائی عمران بڑے انتظام بڑے اہتمام کر دے کتے افطاریاں کتے سریاں کتے علماء دیاں خدمتاں کتے بچیاں نو پڑھان دے انتظام کتے مسجد نو بنان دے انتظام اللہ میں دے واسطے دعا کرنا اللہ اس میرے بھائی تے رحم فرما اللہ دے رزق چ برکات نازل فرما اللہ دیاں کلی پریشانیاں دور فرما میرے اللہ یہ دیاں کلی کاروباری پریشانیاں دور فرما اللہ یہ دا تو مددگار بن جا اللہ غیب دے خزانے چ میرے اس بھائی نو وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرما اللہ یہ دین دا کام کرنا خلوص نیت دے نال اللہ دا قبول فرما اور یہ جنہیں معاونین نے دے دوست کاروباری احباب اللہ سب دے رزقہ چ برکتہ عطا فرما میرے اللہ رمضان گزر گیا ہے
اسی یہ قدر نہیں کر سکے۔ اللہ تیرا مہمان آیا چلا جا رہا، اللہ ساڈے کو حق ادا نہیں ہویا، اللہ ساڈے کو حق ادا نہیں ہویا۔ اللہ یہ تیرا مہمان کتے تینوں شکایت نہ کر دے، اللہ رمضان دیا شکایتاں کو بچا میرے اللہ۔ یہ تیرے فقیر بندے، اللہ یہ تیرے منگتے بندے، اللہ یہ تیریاں منگتیاں تیرے در تے اپنی چولیاں پھیلا کے بیٹھے رہے۔ اللہ لیلۃ القدر دی رات ہے، اللہ انہاں سارے تے اپنا رحم فرما میرے اللہ، انہاں بندے بندیاں تے اپنا رحم فرما اللہ، انہاں دے گناہ معاف کر دے اللہ، انہاں راتاں دی برکت دے نال ہی ساڈے گناہ معاف کر دے میرے اللہ۔ ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں۔ اللہ ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں۔ اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے اللہ، ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے اللہ، ساڈے گناہ بڑے نہیں اللہ، گناہاں دیا پنڈا کتھے لے کے جائیے اللہ، یہ گناہاں دیا پنڈا کتھے لے کے جائیے اللہ، تیرے در تو علاوہ کوئی در نظر نہیں آ رہا اللہ، تیری رحمت دا سمندر بے کنار ہے اللہ۔ یہ گناہاں چ لبڑیاں نو اللہ، گناہاں چ لبڑیاں نو اپنی رحمت دی ٹاکے لا لے اللہ۔ اللہ انہاں گناہاں چ لبڑیاں نو اپنی رحمت دی ٹاکے لا لے اللہ۔ اللہ اے نکے نکے بچے اللہ، اے سفید داڑیاں والے میرے بزرگ جنہاں دے وال اللہ اسلام چ اللہ تیرے مسلک چ اللہ دین دے اندر سفید ہو گئے، تو کہنا میں سفید والا دی حیا کرنا اللہ۔ میریاں ماواں جنہاں دے وال سفید ہو گئے، میریاں بچیاں میریاں بھیڑاں اللہ تیرے اگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھیاں نے، کائنات دیا شاہ ساڈے اٹھے ہوئے ہتھاں نوں خالی واپس نہ موڑی میرے اللہ۔ جڑے بے اولاد نہیں نورینہ اولاد دے دے اللہ، جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد دے دے اللہ، جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں نیک بیٹیاں دے دے میرے اللہ۔ ساڈے والدین تے رحم فرما اللہ، جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ، انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا اللہ، میری مائی باپ دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ، میری اہلیہ دی قبر تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما اللہ۔ میرے بھائی عبدالحفیظ شہباز اللہ، جتنے میرے عزیز و اقارب فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما اللہ۔ میرے چاچو میرے امی ابو اللہ، سب دیا قبراں تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما اللہ۔ میرے بھائی عمران تے والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ۔ یہ جننے بیٹھے نہیں، کسے دا ماں ٹر گئی، کسے دا باپ ٹر گیا ہے اللہ، کسے دا پائی کسے دی بہن اللہ، سب تے اپنا رحم فرما اللہ۔ اس ملک پاکستان تے دشمناں نو نستو نابود فرما اللہ۔ اس ملک دے دشمناں دا ستیہ ناس کر دے اللہ، اس ملک دے دشمناں دا ستیہ ناس کر دے اللہ۔ اس ملک دے اندر کوئی تیرے ملک دا دشمن ہے، باہر ہے اللہ، انہاں دا ستیہ ناس کر دے اللہ۔ میرے ملک دی فوج دی حفاظت فرما اللہ اللہ۔ میرے ملک دے رکھوالیاں دا رکھوالا بن جا اللہ اللہ۔ میرے ملک دے نوجواناں دا رکھوالا بن جا اللہ۔ میرے ملک دیا جنیاں جنسیاں نے تیرے ملک حفاظت کر رہی ہیں اللہ، سب دا محافظ بن جا اللہ اللہ۔ اس ملک دے چپے چپے انچ انچ دی حفاظت فرما اللہ۔ اس ملک چ امن پیدا فرما اللہ۔ اس ملک نو دہشت گردی بد امنی تو محفوظ فرما اللہ اللہ۔ جتھے جتھے مسلمان وس رہے نے سب دی حفاظت فرما اللہ۔ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما اللہ۔ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما اللہ۔ غزہ دے مسلماناں دی مدد فرما اللہ۔ اسرائیل دا ستیہ ناس کر دے اللہ۔ اسرائیل نو صفائے ہستی تو مٹا دے اللہ۔ یہودیت دا ستیہ ناس کر دے
میرے اللہ مسلمانہ دی مدد فرما اللہ تو رب اوہی رب اج بھی اللہ تیرے فرشتے بھی اج اوہی نے جڑے بدر چاہے اللہ انہاں فلسطینیاں واسطے آسمان تو فرشتیاں نو مدد واسطے بھیج دے میرے اللہ قبر حشر دیا سختیاں کو محفوظ فرما اللہ قبر دے سپ بڑے زہریلے نہیں میدان محشر دیا ذلتاں بڑیاں نے اللہ قبر حشر دیا سختیاں تو محفوظ فرما میرے اللہ سی فقیر توگر بنا اللہ تیرے درد منگتے ہیں اللہ تیرے درد بخاری ہیں اللہ سی فقیر تو دستگیر ہے اللہ سی فقیر تو علا کل شیء قدیر ہے کائنات دیا شاہ تیرے رحمان ہو دا واسطہ ہی تیرے رحیم ہو دا واسطہ ہی اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے اللہ رمضان دے روزے رکھے اللہ قبول کر لے رمضان دے روزے دی حالت چ اللہ کمیاں کتائیاں ہو گئی انسان اللہ درگزر کر لے اللہ حاجی سجاد صاحب دے والدین نو اللہ صحتاں دے حاجی راشد صاحب دے والدین دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما میرے بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت دے اللہ صدیقی صاحب دے والد دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما اللہ جنہیں میرے دوست بزرگ بچے آئے اللہ انہاں سارے نو میریاں ماواں بہناں بیٹیاں نو اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں نال مالا مال فرما میرے اللہ میرے بھائی عمران دا خرچ کرنا انتظام و اہتمام کرنا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول کر لے اللہ اس میرے بھائی نو حضرت عثمان دا جنت چ گوانڈی بنا دے عبد الرحمن بن عوف دا گوانڈی بنا دے اللہ اس میرے بھائی دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں دین دے معاملات چ قبول کر غیب دے خزانے چ اللہ دی مدد فرما اللہ اتھوں دے جننے جماعتی احباب نے سب دے گھراں چ اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما اللہ میرے بیٹیاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ میرے بیٹیاں نو بیٹے عطا فرما میرے اللہ میرے بچیاں نو ہر میدان چ کامیابی عطا فرما اللہ جتنے میرے بیٹے نے اللہ 5 میرے پتر نے اللہ سب دی جوانیاں چ برکتاں عطا فرما اللہ میرے بیٹے دیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرما اللہ انہاں دے دلاں چ دین دی محبت پیدا کر دے اللہ انہاں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما اللہ میرے عتیق دی قوت بیانی دے اندر اللہ علم و عمل دے اندر اللہ او دی خطابت دے اندر اللہ او دی عمر انہوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ساڑے سارے دے بچیاں نو صحت و ایمان والی لمبیاں زندگی عطا فرما اللہ انہاں بچیاں دے دکھ نہ وکھائیں میرے اللہ جنہ دے بچے اللہ دین تو دور نے اللہ انہاں دے دلاں چ دین دی محبت پیدا کر دے بھائی محبوب صاحب دی والدہ بیمار ہے کہ انہاں دی بیٹی بیمار ہے ہسپتال چ داخل ہے دعا کرو اللہ بھائی محبوب دی بیٹی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ساڈے بھائی عبداللہ صاحب نو اللہ صحت عطا فرما بھائی محبوب دی والدہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا حاجی سجاد صاحب دے سسر دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا اللہ انہاں دے سسر دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا میرے اللہ جو سنے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق دے دے اپنی بارگاہ چ قبول کر لے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین